কাছাড়ের দিগরখালে উত্তেজনা, গাড়ি ওভারটেক করাকে নিয়ে বহিরাজ্যের এক ট্রাক চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। দিগরখালের একটি পুলিশ চেক গেটে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তার পাশেই পড়েছিলেন ওই চালক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ সময় জাতীয় সড়ক অবরোধ থাকে। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন চালকরা এবং সৃষ্টি হয় তীব্র উত্তেজনার। পরে আহত চালককে কালাইন হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কালাইন হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। सिलाई लगाया क्या? हाँ सर, टांका लगाए थे। कितना? 3 ठो। पुलिस वाला मारा है? पुलिस वाले ने डांग मार दिया। मारा। किस लिए? गाड़ी निकाला, ओवरटेक गया था, कच्चा माल भरा हुआ था। सुबह में पूछ के गया था नाके पे कि मैंने बोला गाड़ी का थोड़ा काम करो ना, आगे जाएगा। बोलता नहीं, सुबह दिन को नहीं छोड़ेगा, शाम को छोड़ेगा, आप शाम को लेके आ जाना। शाम को 7:30 बजे तो मैं अभी कौन लेके आया हॉस्पिटल? पुलिस वाला। कितना घंटे के बाद लफड़ा जो हुआ है? 1 घंटे के बाद कम से कम पुलिस आया। मेरा तो ब्लीडिंग बहुत निकल गया, उधर बहुत ब्लड निकला मेरा। ठीक है।